Apakah Anda mendengar tentang polisi yang menggeledah sebuah kafe di Cipete? Did you hear about the police searching a cafe in Cipete? Ya, mereka menemukan banyak uang di sana dalam berbagai mata uang. Yes, they found a lot of money there, in different currencies. Mengapa polisi terlibat dalam penggeledahan kafe? Why was the police involved in a cafe search? Hal itu merupakan bagian dari penyelidikan atas dugaan korupsi di sektor batubara. It was part of an investigation into suspected coal corruption. Saya membaca bahwa mereka menggunakan petugas BRIMOB untuk penggeledahan tersebut. I read that they used BRIMOB officers for the search. Benar, mereka menginginkan pengamanan ekstra selama operasi tersebut. Right, they wanted extra security during the operation. Apa yang terjadi dengan Prabowo dan kebijakan India? What's happening with Prabowo and India's policies? Dia mengadopsi beberapa kebijakan dari Perdana Menteri India. He's adopting some policies from India's Prime Minister. Apakah dia mendapat izin untuk melakukan itu? Did he get permission to do that? Ya, dia menyebutkan bahwa dia memiliki izin dan tidak akan menghadapi masalah hukum apapun. Yes, he mentioned he has permission and won't face any legal issues. Saya mendengar bahwa wisatawan India mungkin akan lebih sering mengunjungi Prambanan sekarang. I heard Indian tourists might visit Prambanan more often now. Benar sekali, PM Modi berjanji akan meningkatkan pariwisata ke Indonesia. That's true, PM Modi promised to increase tourism to Indonesia. Bagaimana dengan upacara pemakaman di Irak? Apakah itu acara besar? How about the funeral in Iraq? Was it a big event? Ya, jutaan orang menghadiri pemakaman Khamenei di Najaf. Yes, millions attended the funeral of Khamenei in Najaf. Apakah ada utusan khusus dari Indonesia yang hadir di pemakaman tersebut? Was there any special envoy from Indonesia at the funeral? Ya, seorang perwakilan dari Presiden Indonesia telah dikirim. Yes, a representative of the Indonesian president was sent. Bagaimana situasi antara AS dan Iran saat ini? What's the situation between the US and Iran right now? Baru-baru ini terjadi serangan oleh AS yang menargetkan Garda Revolusi Iran. There was a recent attack by the US that targeted Iran's Revolutionary Guard. Itu mengkhawatirkan. Apakah ada resiko konflik yang lebih besar? That's concerning. Is there a risk of more conflict? Ketegangan sedang tinggi, dan situasi bisa memburuk lebih lanjut. Tensions are high and things could escalate further. Apakah Anda melihat berita tentang amplop dari Bupati Kwansin? Did you see the news about the envelope from the Kwansin region?
Ya, uang itu berisi dolar Singapura dan dikirim ke menteri. Yes, it contained Singapore dollars and was sent to the minister. Mengapa KPK menyelidiki hal ini? Why is the KPK investigating this? Mereka menduga ini mungkin bagian dari kasus penyuapan. They suspect it might be part of a bribery case. Apakah pejabat lain di Kwan Sing juga sedang diinterogasi? Are other officials in Kwan Sing also being questioned? Ya, KPK sedang menyelidiki beberapa pejabat yang terkait dengan skandal tersebut. Yes, the KPK is looking into several officials related to the scandal.